शेखर गोवा यूट्यूब चॅनल। हांव आतां म्हापसा मड्डार बोडगेश्वर टेंपलाचे फुडल्यान जो रोड आहा, मड्डार वचपाक रोड आहा, काळंगा लागलेली आहा, थंयसर हांव आहा। आतां आनी एक झोपडपट्टी येयलेली हांगासर आतां, ती आमची सदची झोपडपट्टी आहा बस स्टँडाक लागून, ती एक जाली। आतां ही दुसरी झोपडपट्टी लागलेली हांगासर, तेंच्या कडेन टू व्हिलर बी दिसतात आहात त्यो। ही म्हाका दिसता अशोक लेलण ही तेंचीच आसतली। हे पळय आनिकूय येतल्यो झोपडपट्टी हांगासर। अरे क्या करते हैं इधर तुम लोग? ये फाइबर प्लेट है, अपना फाइबर का माल है ना, प्लेट वगैरह। ये यात्रा के लिए आए हम लोग। ये यात्रा जब चालू होंगी ना, जब उसके बाद यात्रा चालू होने में अभी कितना दिन है मालूम है तुमको? हाँ, अभी उसके लिए इधर रुके। कितना दिन है, कितने दिन यात्रा को? 12 तारीख से लगेगा। 12 तारीख से। अभी तो महीना नहीं खत्म हुआ, 15 दिन है। हाँ। तुम 3 दिन इधर है, तुम पहले 3 दिन पहले। हाँ, 3 दिन पहले। तो इतना दिन पहले क्यों आए तुम लोग? अभी हमको पता नहीं था सर, हमको इधर का कांटेक्ट नंबर नहीं था ना हमारे पास में। तो ऐसा इधर क्यों रहता है खेत में? अभी क्या करना है? तुम धंधा करने को आया है तो तुम लोग रूम में रहने का, इधर होटल है ना। हाँ, तो गाड़ी सामान ज्यादा है ना। सामान है तो रूम में लेता है ना, ऐसा कैसा? ये सब 2 मोटरसाइकिल है, ये तुम्हारा है? हाँ, हमारा गाड़ी। ये भी है तुम्हारे पास बाद में। अभी इधर टॉयलेट भी किधर करते हैं तुम लोग? हाँ, इधर बाथरूम में जाते हैं सर। बाथरूम में बस स्टैंड उधर जाता है? हाँ। नहीं, इधर ही करेगा, ये सब नहीं, पड़ा नहीं, है ना, इधर ये नहीं जाते। सब पड़ा है, उधर नहीं कोई जाता। नहीं, उधर नहीं जाता। हाँ, ये सब ये तुम्हारा है सब? ये हमारा नहीं है सर। हाँ? क्योंकि कोई कबाड़ी वाले ने लाके फेंका है इधर। तुम होटल है, बहुत सस्ता भी होटल है इधर, उधर रहने का, ऐसा नहीं आने का इधर। अभी उधर भी झोपड़पट्टी लगा है, इधर भी झोपड़पट्टी लगा है। हाँ, हमारी ये यात्रा के लिए आए सर। ये फाइबर देगा पड़ता है। ये देखो ऐसे झूमर तोरण वगैरह देखो, ये ऐसा प्लेट वगैरह। तो वो 2 दिन पहले आने का ना डायरेक्ट? हाँ सर हमको तो इतना दिन पहले नहीं आने का। अभी और तुम्हारा देख के और कोई लगाएगा झोपड़पट्टी इधर? हाँ, अभी तो कोई नहीं आया सर। कोई आया था तुमको पैसा भी लेने को? कोई आया था? नहीं, कोई भी नहीं। हाँ? कोई नहीं। हफ्ता लेने को? नहीं, कोई नहीं। कोई तो आया होगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं छोड़ेगा तुमको नहीं, कोई कोई भी। भी नहीं आया सर। क्योंकि अभी इधर है, हफ्ता लेके ही ऐसा तुमको रहने को देता है। बच्चे कसम कोई नहीं आया सर। आया नहीं? नहीं। अच्छा है, नसीब है तुम्हारा। नहीं तो पैसा लेके ही सब करता है इधर। अच्छा, असले जेन्ना हांगासर आतां हे शॉपिंग फेस्टिवल असली जातात हांगासर, हे सगळे माल हांगाच्यान तो वेस्ट कितें आसता जे हांगा उडयतात शेतांनी, आनी जेन्ना तो आतां स्टाफ आसता, आतां जे कोणी भितर आतां स्टॉल घातलेले आतां कितलेच लोक आसतात, तेंचे कितें अरेंजमेंट हांगासर आहा? टॉयलेटाचे, न्हावपाचे कितें अरेंजमेंट? घाण करून उडयतात। हे म्हापसा सिटीन येता हें कितें? आतां हे सामके लागीं पावलेले आहा, तशें हांगा वयता थंयसर गार्बेज पडलेले, वयता थंय गार्बेज, वयता थंय फुटपाथाचेर वेंडर्स पावलेले आहात, कोण विचारिना कोणाकूच। ह्यो झोपडपट्टी त्यो कोण घालिना, वयता थंयसर कितें करा, रस्त्याचेर कितें करा, फुटपाथाचेर कितें करा। आतां काळंगूट 2 दीस जाले पळयता हांव, एक्शन घेतलेले आहा, फुटपाथा वयले काडलेले आहा। तशेंच जे कोण इलिगली फूड आयटम सेल करतात तांकांय काडला। जोझफ शिकराचे हांव अभिनंदन करता, कित्याक तेणी एक बरें ह्या दिसांनी बरें तेणी हें घेतलेलें आहा, एक बरें काम केलेलें आहा जोझफ शिकेरा, सरपंच काळंगूट, तेजें देव बरें करूं म्हणटा। म्हणजे आमच्या म्हापशान वयता थंयसर आतां हेच्या फुडें एक गाडो लागलेलो आहा, हेच्या फुडें एक गाडो लागलेलो आहा, हो पणजे रोड। आनी तेवटेन काळंगूट रोडाक जाल्यार पळोवच नाका, त्या सायडीक जो आतां काळंगूट वयता भोशन अपार्टमेंट आहा थंय जाल्यार पळोवच नाका। थंय कितलेच थंय कोण ज्यूस विकता, कोण गुडका विकता, कोण नुस्तें विकता, कोण आनी कितें विकता, सगळे थंय लागलेले आहा। म्हापसा म्युनिसिपालिटी एरिया येता ही, कांयच पळयनात। कितलेच व्हिडिओ करून हांवें सांगलें हांवें, लोक पळयतात तुमी सगळे व्हिडिओ म्हाजे। तशेंच आतां आदलें हॉस्पिटल, अजीज हॉस्पिटल, थंयसर आनी आतां फ्लड जाले लागलेले आहात। कितें करा, खंयसरूय कितें करा, वेंडर्सांक तुमकां आमकां दाखोवचें पडटा, म्हणजे तुमचें कोणूच नाका म्हणटा। वर्स जाला म्हापशा, बस स्टँड सारको ना। आतां आमी त्याचा एक व्हिडिओ केला बस स्टँडाचो, पळयला तुमी कितें तें बस स्टँडाची परिस्थिती। दोनूय बस स्टँड वर्स जालेले आहा, नेवा बस स्टँड 3 वर्सां जावंक ना। तशेंच हे जे आतां तुमी परमिशन दितात असलें घालपाक, हे आतां स्टॉलां घालपाक, मग तेंचो लोक आसता तो खंय टॉयलेट करता, कितें टॉयलेट हांगासर आहात, सगळी घाण हांगासरूच। थंय आनी मदीं उदीक भरलेलें आहा, खंयचें उदीक तें कळना। आतां आमचें वर्स सोंपत येयल्लें आसा। 1 वर्साच्यो घडामोडी तुमकां शेखर बाबा सगळ्यो दाखयल्यो आसतल्यो। आतां हे नवीन हे पळय, थंय एक झोपडपट्टी ऑलरेडी जाल्ली आसा, तेजेर सिमेंट सुद्दां घातलेलें आसा भितर बसण्या कुशीन। ते आतां नवीन लोक येयल्ले आसा।
आनी एज पर स्टेटमेंट ते म्हणटा की जात्रेक गेले, जात्रेक आसा 15 दीस अजून कांयच जावंक ना अशें ते प्रत्येक ते पळय येयल्या कशें पळय जय भवानी ही गाडी घेवन येयल्ली आसा पळय, ही गाडी घेवन येयल्ली आसा तेणे बायकी आसा तुका तुमी दिसता पळय ही गाडी प्लस 2 बायकी आनी ते आमी विचारलें तांकां तरी म्हणटा ते आनिकूय आमचे येवपाचें आसा अशें जर प्रत्येक कडेन शेतांनी जर अशें रावंक लागले जाल्यार कितें उरलें सांग पळय तूं आनी काल हांव आमच्या जोजफ सरान कलांगूट एक व्हिडिओ केला पळय जे हितून कॅज्युनट शॉपांनी टाटू विकता तांकां तेणी काडूंक लायता पर्सनल वचून काडूंक लायलें तेणीन अशी हांगा एक्शन जावंक जाय खंयच्या तरी कन्सर्न होटेल आपूण स्वता येवंक जाय कितें काडपाक जोजफान पळय कॅज्युनट्सान टाटू भायर आसता पळय काड रे म्हटलां पळय इट्स अ बॉडी लँग्वेज आयज आमचे कडेन कोण ना हांव मागता कोण तरी आसा पळय तेंच्यांनी हांगासर मातशी अशी एक्शन घेवपाची आनी तशेंच येयले आतां हांव पळयता सगळे आमचे फुटपाथीचेर रस्त्याचेर वेंडर्स बसलेले आहा तशें आतां भोशन अपार्टमेंटा कडेन भायल्यान सगळे आतां कोण म्युनिसिपालिटी करना हे सुद्दां आतां येयल्यात न्हू ते आतां इतलो म्हाल घेवन येयल्यात विकपाक ते आतां सगळ्या कडेन रस्त्यारूच बसतले 100% रस्त्यार बसताले आतां फुटपाथीर आतां कित्याक घेयना आयज बारीकसो कोण गोंयकार करता पळय ताका उठोवपाक म्युनिसिपालिटी येता हेजो अर्थ कितें एक दीस रावलो चोरया वयता 2 दीस 3 दीस 4 दीस थंयच आसता हेजो अर्थ खंय तरी कोणाक तरी कितें तरी पावता म्हाका दिसता सो सीओ आनी कोण आसा पळय तेंच्यांनी मातशी एक्शन घेवपाची वयता ते तुमकां दिसता रस्त्यार कोण बसता ते हेचें बंद जावंक जाय आतां येतले पळय हे आतां येतले सामान घेवन येतले हे खंय हांव फक्त रावल्या हे सगळे रस्त्यार विकताले आनी ओवर क्रावड जातलो हांव मागता म्युनिसिपालिटी आनी कन्सर्न कोर्सांनी सारकी एक्शन घेवपाची तशें आतां हे आतां काळंगार आमचे आहात गोंयकार म्हापशाकार तांकां ते ऑफिशियल दितात तितल्याच टायमार सारके ते अमक्या दिसा पावस स्टार्ट जाता कार्ड म्हणजे कार्ड तांकां एक दीस एक्स्ट्रा दिनात तांकां ते कितें हे ऑफिशियल आनी ते अनऑफिशियल आहा ते खंयच काडिनात आनी हांव खरें म्हणटा हांव थँक्यू म्हणटा हांकां कितें जाणा हे सारके प्रॉपर सारके आनी हायजेनीक हे जर कितें पिड्डे जाता पळय सकाळ फुडें गायांची लायनी लागता तांकां ते वेस्ट जाता पळय तांकां ते भरयतात भायर उडयनात हो आसा पळय आमचो म्हापशा गोंयांत खंयचोच असो गांव हे टोटल आमचे म्हापशेकार हांगा धंदो करता आनी प्रॉपर वे करता आनी हांव प्रत्येक म्हापशेकार मागता की तुमी मुद्दम हांगा पार्किंगूय आसा काळंगा हांगा गिरायक घालपाचें आनी ती टोटल 100% शेतान पिकलेली आमच्या लोकल एरियेन पिकलेली काळंगा ते विकता हे पळोवंक शकता शेखर दाखयल्लो हे टोटल सगळे आसा पळय तितले आमचे म्हापशेकार हांगा धंदो करता आनी सकाळी फुडें या जी काळंगा जे पिड्ड्यार जावंक पावल्या पळय ती काडटा आनी ते गोरवांक घालतात आपल्या हातीन घालतात आनी तशें आतां पळय आतां हो सेल लागता हांगासर न्हू हय तेंचे आतां कितलोच केदो व्हडलो सेल आतां आतां ते काडटात तेंचे लोक कितले आसा तांकां टॉयलेट न्हावपाचें टॉयलेट खंय ना हे सगळे फुकट कुंबलीच आसा पळय ती सगळी फाटल्यान सगळे सारे कशे ते सारे सकाळी फुडें वचून सकाळी येतूच 5-5:30 सगळे बाटल्यो घेवन ते पळोवंक शकता आतां तो वचत जाल्यार आमकां ते घाण येता आमी वचोंक शकना जवळ जवळ 100-150 ते कामगार आसा सकाळी फुडें बाटल्यो घेवन ते फाटल्यान बसलेले आसता